बंधु माने पवित्र श्रावण मासटी प्रभु शिव शंकर को समर्पित अटे। प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न करने पाई समस्त नर नारी माने श्रावण मासर व्रत पालन करिथांती एवं प्रभु शिव शंकर को जलाभिषेक करने पाई बोलबम मध्य जाइथांती। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासरे एपरि किछि कार्य रही थाए जो कार्य गुड़िक करबा द्वारा आपण महादेवंकर क्रोधर शिकार होई पारंती एवं एपरि किछि कार्य रहिछि जदि एही कार्य गुड़िक सधबा नारी माने करिथांती तेबे एहा द्वारा सेमानंकर स्वामींकर मंगल होइथाय। आउ किछि कार्य मध्य रही थाए जो कार्य गुड़िक करबा द्वारा स्वामींकर अमंगल होइथाय। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा जे श्रावण मासरे केउ कार्य गुड़िक विवाहिता नारी माने करबा द्वारा सेमानंकर स्वामींकर आयु दीर्घ होइथाय एवं केउ कार्य गुड़िक करबा स्वामींक पई अमंगल होइथाय। केउ कार्य गुड़िक करबा द्वारा आपण महादेवंकर कृपा प्राप्ति करि पारिबे एवं केउ कार्य गुड़िक करबा द्वारा आपणको महादेवंकर कोपर शिकार हेबाको पड़िथाय। तेबे बंधु माने ए सब विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानको कहिबाको जाउछि एपरि केउ कार्य रहिछि जेउ कार्य गुड़िको प्रत्येक सधबा नारी श्रावण मासरे निश्चित रूप रे करिबा उचित। बंधु माने श्रावण मासटी को सधबा नारी एवं कुंवारी कन्या मानक पई अत्यंत शुभ बोली माना जायथाय। बंधु माने आमर एही 12टी मास भितरु श्रावण मासटी अत्यंत पवित्र होइथाय। एही मासटी भगवान शिव शंकर एवं मां पार्वती को समर्पित अटे। श्रावण मासटी को गंगा जल भली पवित्र बोली माना जायथाय एवं एही पवित्र श्रावण मासरे जो भी भक्त प्रकृत श्रद्धा एवं विश्वासर सहित भगवान भोलानाथ एवं मां पार्वतींकर शरण नहीं थांती तांकर समस्त मनोस्कामना समस्त इच्छा को प्रभु भोलानाथ एवं मां पार्वती पूर्ण करि थांती। बंधु माने जदि आपण श्रावण मासर सोमवार रे केवल गोटे लोटा जल ही भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दियंती तेबे भगवान शिव शंकर आपणकर समस्त संकट को दूर करि देई थांती। बंधु माने एही श्रावण मासरे जदि आपणको घरर कोनोसे भी सदस्य श्रावण मासर सोमवार रे शिवलिंग रे गोटे लोटा जहाँकि तंबार लोटा होइथाय सेही लोटारे गोटे लोटा जल एवं किछि गंगा जल एवं लाल रंगर पुष्प भगवान शिव शंकर को अर्पण करंती तेबे आपणकर जीवन रे चलिथिबा दारिद्र्यता दूर होई जायथाय धन जनित समस्या दूर होई जायथाय। बंधु माने जदि आपण माने श्रावण सोमवार व्रत करुछंती एवं आपण सधबा नारी अटंती तेबे आपण प्रभु शिव शंकरंकर पूजा करबा सहित प्रत्येक दिन मां पार्वतींकर मध्य पूजा करबा उचित। तेबे आपण श्रावण मासर व्रत करंतु किंबा न करंतु जदि आपण श्रावण मासरे प्रत्येक दिन मां पार्वतींकर पूजा करंती प्रत्येक दिन मां पार्वती को सिंदूर एवं गोटे लाल रंगर फूल अर्पण करंती तेबे आपणकर स्वामींकर आयु दीर्घ होइथाय आपणकर शंखा सिंदूर वज्र होइथाय। आपणकर स्वामींकर जदि कोनोसी भी प्रकारर स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहिछि तेबे एही उपायटी को आपण निश्चय भाबरे करबा उचित। अर्थात श्रावण मासरे प्रत्येक दिन आपण प्रभु शिव शंकर एवं मां पार्वतींकर पूजा करंतु मां पार्वती को सिंदूर एवं गोटे लाल रंगर फूल अर्पण करंतु एपरि करबा द्वारा आपणकर स्वामींकर स्वास्थ्य रे उन्नति होइथाय। बंधु माने आपण जेउ सिंदूर को मां पार्वती को अर्पण करूछंती सेही सिंदूर को आपण निज मथारे लगंतु एवं लाल पुष्प मध्यरे जदि आपण मंदार फूल मां को अर्पण करूछंती तेबे एहा सर्वोत्तम होइथाय। बंधु माने आपण माने जानती श्रावण मासटी सबुजिमार मास होइथाय। एही मासरे आमर पृथ्वी सबुजिमारे भरी रहिथाय चारिआडे वर्षा हेउथाय आपणको चतुर्दिक सबुजमय देखा जाइथाय एवं श्रावण मासरे सबुज रंगर एक विशेष महत्व रही थाए।
तो बंधु माने एही श्रावण मासरे प्रत्येक सधवा नारी मानंकु सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा उचित। एहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा आपणको भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वतींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए। आपणको अखंड सौभाग्यवतीर कृपा प्राप्त होइथाए। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଦାପି ବି କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସଧବା ନାରୀମାନେ କଳା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଦାପି ବି ନିଜର ବେକକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସଧବା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଏକ ମାଳି ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମୋତିର ମାଳି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ମାତ୍ର ବେକକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜର ମଥାକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ଅନେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତାର କାମନା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମଥାରେ ଭରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ କଦାପି ବି ନିଜର ମଥାକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଥାକୁ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁରରେ ଭରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣିବା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଅନ୍ୟ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ବାହାରେ ହେଉ କୌଣସି ବି ସଧବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରୁ ଧନଧାନ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପହାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନୂଆ କରି କିଣି ଆଣିକି ଦେବେ। ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସଧବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାନ୍ତି, 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁକୁ ଦୀର୍ଘ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର କାମନା କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି,
बिंदी एसबु उपहार स्वरूप दियंती तेबे आपणଙ୍କୁ नवदेवींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती एवं माँ सरस्वतींकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए। आपण माने जानती छोट छोट कन्या मानक भितरे साक्षात देवींकर वास होइथाए। तेणु आपण जदि त्रिदेवींकर आशीर्वाद प्राप्त करबा पई चाहुछंती, आपणक जीवनर समस्त समस्या गुड़िकर समाधान करबा पई चाहुछंती, तेबे आपण छोट छोट कन्या माननकु एही सबु जिनिस निश्चित रूप रे उपहार स्वरूप रे दियंतु। छोट छोट कन्या माननकु एही सबु जिनिस उपहार स्वरूप देबा द्वारा आपणकर अनेक पाप क्षय हो जाय थाए। आपणकु अनेक गुड़िए यज्ञ करिवार पुण्य फल प्राप्ति होई थाए। 100टी यज्ञ करिवार पुण्य फल आपणको प्राप्त होइथाए। गंगा स्नान करिबा परि पुण्य फल एवं गोदान करिबा परि पुण्य फल आपणको प्राप्ति होइथाए। बंधुमानी श्रावण मासरे जदि प्रत्येक सधवा नारी एही सबु छोट छोट कार्य गुडी को प्रत्येक दिन करंती, तेबे एहा द्वारा आपणको प्रभु भोलानाथ एवं माँ पार्वतींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए। एही काम गुडी को मध्यरु कोनोसिटी भी काम कठिन नुहे। एही काम गुड़िक आपणको पई अत्यंत ही सहज। तेबे आपण निश्चित भावरे श्रावण मासरे एही सबु कार्य गुड़िक करंतु। आपणकर एवं आपणकर परिवारर एहा द्वारा मंगल साधन होइथाए। तेबे बंधुमानी मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागि थाए, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।